गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राखीमती ब्लॉग्स। आज ब्लॉग स्टार्ट हो पूरी रे आम परिवार सहित जने बासन मजचंती और सेती जने बसिकी चाहा पिउचंती। केते बासन मजा होजिलो मां धीरे गनी बसिकी माजुचंती धीरे धीरे की। बापा एपटे बसिकी हमर चुंबुड़ी बाछिलेनी सकाळ सकाळ। बापा मो भुवनेश्वर भाभी आसले माछ बाछ करिया बापा बहुत दिन बापा हाथ नाली झोल खाई देखला चुंगुड़ी बाछिले चुंगुड़ी पूरा करदे मामू दे घर खाइबा फ्राई करदेवी ना माछ भजा लगे पखाड़ खाईदे ना पखाड़ भर्ती कर तुम बोहू ना तके नाली तकारी करिया कलरा टे आन भाजी कलरा भला खाइब। हौ हाँ जी तुम दी भौणी कौन चलची कुलु कुलु हो एटा होउनथिला ना छोट बड़ जमती आमर नटु घुड़ाती हाथ में घुड़ू डायरेक्ट भौणी की दौर मजा लगुच भौणी की छोट बड़ नटु ये सब देखा भल लगे। नटु बुला पाठ पढ़े ना एग्जाम सरीगला टॉप कर तुम पूरा तुम पूरा टॉप कर खाली क्वेश्चन टिपिकी आसा कथा आंसर तो जाना न क्वेश्चन भी देखिए टिपिया कथा। तो बर्तमान आम बाहर पड़लु जा मार्केट टे माछ आनिबा आ भजा भजी हो कि तकाई जहाँ हो बाबा जहाँ टे करेंगे खाइया खाई पीकी बाहरी आ ना कौन पलई पुणी आज ना तो सांग मैंने फाइनाली मुझे रोही माछ ता सहित चूना माछ ता सहित माछ पीत। तो बर्तमान आज गोटे नालिया झोलटे हम मनीष टे खाईकि जीव भुवनेश्वर बापा हाथ रोषे खाई जीव। तो जीवा माछ को धोईदबा ये माछ टी फटाफट बाछीदबा आईटा टे बाछिकी धोईदबा। तो दही बरा पूरी आसला मैंने तो 10 टंकिया दहीबरा खाइबा मिले वाओ गोला ना कोला कौन कौन देखो बारंबार किंतु एटा कुल्फी रानी नुह एटा होची कोला एटा कौन ऑरेंज आनचु ना मिक्स आनचु ऑरेंज आमी। अच्छा ससुर बो कौन करूचंदी कौन ससुर एटी बसी गलो पान भांगुचंती लो पान को दिन रु खाइलेनी आलू फालू पियाज कटा बहु आपण कौन करुचंती बिलेई किए तुम बड़ बिलेई तुम पु सान बिलेई आ मुझे मझी मझी बिलेई खाइब ये को तो लोक बाजी केड़े सुंदर कर खाऊ तुम बिलेई खाइबा पालौच म देख माछ भाजी साइलनी हाँ बढ़िया तो भजा है दीदीटा माछ पूरा आउे चूना माछ भजा ओ देखी सब नाई अरे रेडी कर कर एटा कौन किया बा काली माँ पाखे जो होता अच्छा कहीं तो मम्मी कले कौन भल कर माँ पुअर लगिगला कली कौन पीतबा तू आंचु खाइब बोली चिची चिची कुकुर आउ सी कौच बिलई तू कौच कुकुर बड़ कुकुर ताल तू सी बड़ बिलई आ ये रानटा कौन बुलुची बुसी छातु कहीं तरकारीटा कर किए जेजे हाँ बापा कर तमें हाँ खाइब आसिलनी खाओ नाई तुम खाओ खाओ कौन भात माछ मुंड तरकारी बोपले से मुंड केड़ बड़ नाई 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 मु खाइबी खाओ आ तुम नाती से खाइब तुम सहित आइले खाइब आ चूना माछ भजा आइलनी आउ
ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଚୁନା ମାଛ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଲୋଭରେ ଆଣିଥିଲ ଯେ ବହୁତ ହେଲାଣି ଅଧିକା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିବ ରାତିକି ଖାଇବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜର ମୋର ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ କେତେ ଭାତ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ କେତିକି ଟିକେ ନେଇଛି ବଢ଼ିଆ ମାଛ ତରକାରୀଟା ମୁଁ ଚାଖୁଥିଲି ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ କେତେ ବେସର ଆଣିଛି ଦେଖିଲେ କେତେ ସେ ଖାଇବ ତାର ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେ ବେସର ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ଆଇଛି ଚୁନା ମାଛଟା ଟିକେ ଚାଖିଆ ବାବା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ରସୁଣ ଫସୁଣ ଦେଇ ଗୋଟା ଓ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇକି ଆଇଲି ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜ ତ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ ଆଉ ଖାଇବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କଥା ହଉଛି ମୋ ଭାଇଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଏ ଅଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇକି ଟିକେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ବୋଲୋ କି ଖରା ବାହାରେ ଜଳୁଛି ଖାଲି ଏବେଠୁ ଖାଲି ଜଳିଲାଣି ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ଲୋ ମା ସେ ଦେଖିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ବାହାରକୁ ପାଲୁ ମାଇଁ ମାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି ମାଇଁ ପାଖକୁ ଆଇଲେ ମାଇଁ କୋଳରେ କୁନ୍ଦିକି ଶୋଇବ ସେଠି କହିବେ ମାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ସେ ମୋ ମାଇଁ ନୁହଁ ଲୁଣିଆ କରିଦେଉଛି ପିତିଆ କରିଦେଉଛି କମ ବଦମାସ ଦୋ ମୁହାଁଟା ଏଇଟା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନର୍ସରୀ ବାଇଗଣ ଗଛରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଡେଙ୍ଗା ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ କୋଉଠି ତୋଳି ଖାଇଲେଣି ଖାଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ରେ ଟମାଟୋ ବି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 12 ମାସ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଟୁଛି ଆଉ କଖାରୁ ଗଛରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ମାଡ଼ିଯାଇଛି କଖାରୁ ଗଛ ପ୍ରବଳ କଖାରୁ ଗଛ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କଖାରୁ ଶାଗ ଥରେ ଭାଉଜ କରିଥିଲା ଓ କ'ଣ ନ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ ଥରେ ଆଇଲେ ତାକୁ କହିବି କଖାରୁ ଶାଗ ଟିକେ କରେ ଟମାଟୋଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟମାଟୋଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟମାଟୋଟା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ କି ନାହିଁ ବାଇଗଣ କାହିଁ କୋଉଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଧରିଛି ହେଲେ ହଁ ରେ ଏଇଠି ହେଇଛି ହଉ ଖାଆନ୍ତୁ ମାଲୋ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୁଚିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଲୁଚିଛି କେମିତି ଦେଖିଲେ ନା କଦଳୀ ଗଛଟା ତ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଖରାଦିନ ଯାଇ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାନି ଦେଇଦେଲେ ଗଲା ଆଉ ବୁନା କହୁଥିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଖାରୁ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଖାଟା ଘୋଡ଼େଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କାଲି କଖାରୁ ଶାଗ କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କି ପୋତା ହେଇଥିଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି କ୍ରିକେଟ ଖେଳରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାବାରେ କି ଏଡ ବଡ଼ କଖାରୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ହଉ ମୋତେ ପଠେଇବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପାଖକୁ କି ଦେଖିଦେବେ ସୁନ୍ଦର କି ହେଇଛି ନା ଆଉ ହେଇନି ଏତେ ମାଡ଼ିଛି ଗୋଟିଏ ଫଳ ଧରିଛି କଖାରୁ ଫୁଲ ସେଇଠି ତ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିସ୍ କରୁଥିଲି ଆମର ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ସେଠି ମୁଁ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ସେଠି ଉତ୍ତର ପଟ ମୁହଁ ନା ମାନେ କୋଣରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ପଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପାଣି ଟେକି ପାରୁନି ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଆସିକି ଟେକିଲେ ହବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଉଠୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟେ ବାହାରୁଥିବେ ଗାଧୋଇକି ଆସି ପାଣି ଟେକିବୁ ତ ଯିବା ବାହାରିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାହା ଫା ପିଇ ସାରିଲୁଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି ଘରେ ଜଣେ ମାମୁଁ ବସିଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଚାହା ଫା ପିଇ ସାରିଲୁଣୁ ପାନ ବି ଟିକେ ଖାଇଛି ଜୀବ ନାଲି ହେଇଛି ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବା ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମା ଝିଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବାହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମୋ ଠାକୁର ଆଜି ପୂଜା ହେଇନାହାନ୍ତି କି ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଇପାରିବିନି ବୋଧେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆମେ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଘରୁ ବାଟରେ ଟିକେ ରହିଛୁ ବାବୁନା ଆସିଛୁ ମୋ ସହିତ ଗରମ ଛଣାଛଣି ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଆଉ ବାଇଗଣୀ ଭଲ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ନେଞ୍ଚଡ଼ କ'ଣ ଖାଉଛି ନେଞ୍ଚଡ଼ କଟଲେଟ୍ तो फ्रेंड्स मुझे पहुँचगले अधघंटा हम कम लगी एक्चुअली पुद्रा कहला चिकेन खाइब बोली तो बाटर चिकेन नहीं आसती तो देखो बर्तमान मुझे भात कर सारे अरुआ भात ये आलू भाजुची ये पियाज टमाटो काटिक रखी आठी चिकेन धोईकी रखी अध के जी चिकेन आनी मसला बाटी बोली पकई बाटीदबा तो
तो बर्तमान मसला कषा कषि कर चिकेन पकई दी आलू पकई दी तल उपर करनी करी मैंने आप देखी जे मु तरकारी कली आउ दीज ये बसिकी अनेक केत तरकारी हम खाइबे भूक लगे निद भी लगे फटाफट कर दे मतलब 15 मिनट समय दियो घरे किए साइकिल चलाए ये घरे साइकिल चलाऊँ भारी खुशी लगुच भारी खुशी लगुच मो तरकारी कौन लगे जाए सियाड़े देखे ओ तरकारी पूरा मोर रेडी नाली नाली कषा कषा टह टह तो कषा पूरा रेडी नाल नाल टह टह हो कषा पूरा रेडी खाइबा खाइबा चलो बड़ा बड़ी कर चलो तो बर्तमान बड़ा बड़ी गला भात सहित चिकेन करी कषिया टाइप कर देछि बर्तमान खाई कह केमी कौन लगुच टेस्ट केमी कौन अच्छी मिछ कहबनी सत कह नुह पाई ना पाई अलणा है मो हाथ सब अलणा सुपर ना मो झी एत ये कर खाओ मोर तो कहीं इच्छा होनी तो खाओ खाओ मस्त खाओ खाओ ताटी गोले दियो गोली गले खाओ बड़े हम तो बर्तमान आम खाऊचु चिकेन टा केम लगुच मत कहीं भल लगनी मत पिता लगुच ब्रश करनी बोली ना कौन जाए तो सांग मैंने बर्तमान तो खिया पिया सरला आपण मैंने मो आखि देखी जापे बहुत ही टायर्ड लगे आउ वीडियो को लंबी पारिनी ये एंड कर दूसरे आम देखा काली आ नुआ फ्रेश ब्लॉग में जल्दी शोले गुनुगुटी जल्दी स्कूल छाड़ी बहुत टायर्ड लगलानी तो समझते गुड नाइट टाटा बाय बाय टेक केयर।